Gaza has become a graveyard. Thousands of Palestinians are dead. They destroy and we build. They destroy and we build. The blood of our martyrs will witness. Oh, the people of Islam. We seek refuge in your prayers. All connections has been cut. All help from the outside world has been cut. Nor is the Hussein. Oh Allah, only you are left. Oh Allah, they are dependent on their strength. واقعہ کربلا تاریخ عالم کا ایک ایسا واقعہ ہے جو مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہمیشہ حوصلہ دیتا رہے گا۔ 10 محرم سال 61 ہجری کا دن ایک ایسا دن ہے جسے یاد کر کے آج بھی لوگ اپنی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے۔ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے صرف 50 سالوں بعد ایسا کیا ہوا تھا جس میں اسلام کو شروع ہوتے ہی ختم ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس واقعے میں دنیا کے سامنے اسلام کے حریت، آزادی اور قربانی والے پہلو کو سامنے لا کر رکھ دیا۔ اسلام کی کہانی کربلا تک کیسے پہنچی، اس کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن مختصر واقعہ کربلا کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگ طاقت اور حکومت کے لالچی ہو گئے، کیونکہ اسلام جس تیزی سے پھیل رہا تھا اب بہت جلد ہی دنیا کا سپر پاور بننے والا تھا۔ ان حکومت کے خواہش مندوں کا مقصد اسلام کو استعمال کرنا تھا۔ ان لوگوں میں سب سے آگے بنو امیہ قبیلہ تھا، لہٰذا جب اسلامی حکومت بنو امیہ کے ہاتھوں میں آئی تو امیر معاویہ نے امام علی اور پھر آپ کے بیٹے امام حسن سے جنگیں لڑیں، کیونکہ اب اہل بیت رسول ہی اسلامی خلافت کے حقدار تھے۔ یہیں سے امیر معاویہ نے کربلا کی بنیاد رکھ دی تھی۔ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو مسلم ریاست کا خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ یزید ایک شرابی، زانی، نشہور اور بے دین شخص تھا، لیکن اسلامی شریعت کے برخلاف مسلمانوں کے رائے، مشورے اور انتخاب کے بغیر ہی امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ 60 ہجری میں جب امیر معاویہ کی وفات ہوئی تو یزید خلافت کے تخت پر بیٹھتا ہے۔ فوراً ہی وہ اپنے لشکر اور فوج کے ذریعہ اسلامی دنیا کو مجبور کرتا ہے کہ سب لوگ اس کی بیعت کریں، لیکن یزید کی طاقت اور کفر کے آگے ایک شخص دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص امام علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسن کے چھوٹے بھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی علیہ السلام تھے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا، لیکن یزید کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ امام حسین سے بیعت لے، کیونکہ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو تمام اسلامی دنیا یزید کو خلیفہ مان لیتی اور اس کی خلافت پر مہر لگ جاتی۔ جب یزید کے لاکھ زور دینے کے باوجود حسین ابن علی نے بیعت سے انکار کر دیا تو یزید نے آپ کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا امام حسین نے مکہ چھوڑ کر عراق کے شہر کوفہ کی جانب سفر کی شروعات کی، کیونکہ کوفہ میں حسین ابن علی کے حامی اور اہل بیت رسول کے چاہنے والے تھے، اور وہاں کے لوگ یزید کے ظلم سے پریشان ہو کر امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دے رہے تھے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کی رہنمائی میں وہاں ایک فوج تیار کی جائے اور یزید کے خلاف بغاوت کی جائے۔ مکہ سے کوفہ کا یہ سفر طویل اور سخت تھا۔ 2 محرم سال 61 ہجری کو امام حسین اپنے اہل بیت اور صرف 72 ساتھیوں سمیت کربلا پہنچے۔
यहाँ 30,000 यजीदी लश्कर ने आपका रास्ता रोक लिया और इमाम हुसैन और अहले बैत के साथ जुल्म और हिवानियत की ऐसी दास्तान लिखी जो आज भी इंसानी दिमाग को झंझोड़ कर रख देती है। यजीद के हुक्म से इमाम हुसैन के लिए फ़रात का पानी बंद कर दिया गया। 3 दिनों तक आपके छोटे छोटे बच्चे, भतीजे और औरतें प्यास और भूख से तड़पते रहे। एक एक करके तमाम जवानों, सिपाहियों और आपके साथियों को शहीद कर दिया गया। यहाँ तक कि 6 माह के शीरख्वार बच्चे तक को ना छोड़ा गया। 10 मुहर्रम के दिन हुसैन इब्ने अली मैदान में उतरे। घमसान की जंग हुई और दोपहर तक करबला का मैदान एक खून के दरिया में तब्दील हो चुका था। आखिर में मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम साथी शहीद हो गए और आप तन्हा रह गए। इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फ़कार को लेकर आखिरी दम तक इस्लाम की बका के लिए लड़ते रहे और आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मज़लूम नवासे को शहीद कर दिया गया। हुसैन इब्ने अली की ये शहादत तमाम इंसानियत के लिए ये पैगाम था कि कुफ्र और जुल्म के आगे सर ना झुकाने का नाम ही इस्लाम है। हाँ, हम तादाद में कितने ही कम क्यों ना हों, हाँ बगावत करने पर शिकस्त हतमी हो, लेकिन ये शहादत और कुर्बानी ही हक़ की जीत है। ये पैगाम हुसैन इब्ने अली ने अपने खून से तमाम इंसानियत को दिया। मुहर्रमुल हराम के महीने में हर साल पूरी दुनिया में मुसलमान सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते और गम मनाते हैं। मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही आलम इस्लाम में अहले बैत की याद में सफ़े मातम बिछ जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या करबला 61 हिजरी तक ही महदूद है? क्या करबला में अजीम तरीन मुक़द्दस हस्तियों की कुर्बानी 61 हिजरी के लिए थी? शायद ऐसा नहीं है, बल्कि आज भी अगर हम देखें तो दुनिया में हमें कहीं करबलाए अफ़गानिस्तान नज़र आती है, कहीं करबलाए इराक़, कहीं करबलाए मिस्र, कहीं करबलाए शाम, तो कहीं करबलाए लिबनान। गर्ज ये कि इन सब में सबसे बड़ी करबला हमें करबलाए फ़लस्तीन नज़र आती है और इन तमाम मकामात को एक ही कुव्वत का सामना है जिसे वक्त का यजीद यानी अमेरिका और इसराइल कहा जाता है। करबलाए फ़लस्तीन आज भी 61 हिजरी की करबला का मंजर पेश कर रही है कि जहां वक्त का यजीद इसराइल काबिज़ है। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इंसानियत सोद मज़ालम के ज़रिए ये ममालिक अपने ज़ालिम होने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि पूरी दुनिया में 2 मिलियन मुसलमान होने के बावजूद भी करबलाए फ़लस्तीन को निजात दिलवाने में हम नाकाम हैं। ये मुस्लिम उम्मा की खामोशी है जिसे करबलाए फ़लस्तीन को इसराइल के रहमो करम पर छोड़ रखा है। अजीम मुफक्किर इस्लाम शहीद मुर्तज़ा मुज़ैरी ने अपनी तहरीर में लिखा था कि अगर आज इमाम हुसैन मौजूद होते तो वो फ़लस्तीन के लिए क़याम करते। इमाम हुसैन के लिए आज फ़लस्तीन का जहाद और इसराइली दुश्मनों से मज़लूम भाइयों को आज़ादी दिलवाना बिल्कुल उसी तरह ऐन फ़र्ज़ होता जैसे आप कूफियों के लिखे खतूत और यजीद की तरफ से किए जाने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। करबला में शहादत हुसैन का दर्स जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने, आज़ादी के लिए बगावत करने और हुर्रियत और इंसानियत का दर्स था। लेकिन अफसोस कि हमें करबला सिर्फ़ रोने धोने और मातम करने के लिए सुनाई गई। हुसैन इब्ने अली के क़याम का मकसद बातिल के मुकाबिल नारा तकबीर कहते हुए डट जाना था। करबला के इस दर्स को उन मज़लूम फ़लस्तीनियों ने साबित करके दिखाया जिन्होंने जदीद तोप, हथियारों और बंदूक के सामने पत्थर हाथ में लेकर खड़े हो गए और मुस्लिम उम्मा को पैगाम दिया कि ग़ुलामी की तोक आज भी हम अपनी गर्दनों से उतार सकते हैं। आज गज़ा पट्टी में 11 लाख से ज़ायद मज़लूम फ़लस्तीनियों को यहाँ बंद करके उन तक खाने पीने के सामान तक का पहुँचाना नामुमकिन बना दिया गया है। बूढ़े आसमान की तरफ देख रहे हैं, माएँ रो रही हैं, बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं। ये करबला का ही एक मंज़र है जहाँ काफ़िला हुसैनी पर यजीदियों ने पानी बंद कर दिया था। बच्चों तक के लिए पानी की एक बूंद तक मैसर न थी। मासूम अली असगर को तीर से शहीद कर दिया गया था। पाक दामन बीबियों को सरे बाज़ार रुस्वा किया गया था। यही कुछ आज फ़लस्तीनियों पर इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। उन दिनों अगर आलम इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन का साथ देती तो वाक़या करबला बर्पा ना होता,
جس طرح ان دنوں وہ ممالک اور رہنما جو فلسطین پر ہو رہے ظلم کو روک سکتے ہیں وہ خاموش ہیں۔ فلسطین میں کربلا کی وہی تاریخ ہمیں آج بھی دہرائی جاتی نظر آ رہی ہے۔